वेनेजुएला में तबाहकुन ज़लज़ला, 164 अमवात रिपोर्ट, हजारों अफराद की हलाकत का खदशा, हजारों अफराद मलबे तले दबे हैं। 7.2 और 7.5 शिद्दत के ज़लज़ले से ला गुवेरा शहर में इमारतें मिट्टी का ढेर बन गई। कराकस और दीगर इलाकों में भी इमारतें ज़मीं बोस, सड़कों और इमारतों में खतरनाक दरारें पड़ गई हैं। एमरजेंसी नाफिज, तालीमी सरगर्मियां, ट्रेन सर्विस मुअत्तल। शदीद नुकसान के बाइस वेनेजुएला का मरकजी एयरपोर्ट भी बंद कर दिया गया। ज़लज़ले का मरकज दारुल हुकूमत कराकस से 284 किलोमीटर मशरक में था। ज़लज़ले से कोलंबिया और अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया भी लरज़ उठे। ईरान से कशीदगी में कमी के लिए दोहा में मवासलाती चैनल कायम करने पर इत्तेफाक हुआ। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस का कहना है कि ईरान की पासदारान इनकलाब और अमरीकी सेंट्रल कमांड के हुकाम बराह रास्त मुलाकात करके तनाज़ात हल करेंगे। यूएई ने भी पासदारान इनकलाब के साथ पहली बार बराह रास्त राब्ते किए। मकसद खित्ते में कशीदगी कम करना है। ओमान के साहिल के करीब तिजारती जहाज पर हमला, तिजारती जहाज पर नामालूम प्रोजेक्टाइल से हमला किया गया। बरतानवी मैरीटाइम एजेंसी के मुताबिक वाक़या ओमान से 7.5 नॉटिकल मील दूर जनूब मशरक में पेश आया। और इंटरनेशनल नंबर से बाहर बैठे लोग कॉल करते हैं लेकिन इनके कारिंदों को नहीं छोड़ा। वसीला को हमास समेत 3 मुल्ज़िमान के रेड वारंट इंटरपोल से हासिल कर लिए। आईजी सिंध जावेद आलम उर्दू की प्रोग्राम ऑन माई रडार में गुफ्तगू, कहा इत्तला है कि ये मुल्ज़िमान पड़ोसी मुल्क में बैठे हुए हैं। आबनाए हुर्मुज़ पर कोई फीस नहीं होगी। बहरी जहाज़ों की बिला ताअत्तुल नक़ल व हरकत पहली शर्त है। जहाज़ों की आमदोरफ्त रुकना मुआहदे की खिलाफ वर्जी होगी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की बहरीन में मीडिया से गुफ्तगू, कहा खलीजी मुल्कों ने आबनाए हुर्मुज़ से टोल टैक्स या फीस लेने की हिमायत नहीं की। उनके तहफ़्फ़ुज़ात पर संजीदगी से गौर किया जाएगा। आबनाए हुर्मुज़ को तनाज़ुर से पहले की तरह देखना चाहते हैं। GCC वज़राए ख़ारजा इजलास से खिताब में कहा, अमरीका खलीजी इत्तेहादियों की सलामती पर कोई समझौता नहीं करेगा। इत्तेहादियों की हिफाजत हमारी हिफाजत है। इत्तेहादियों का दफा करेंगे। 30 जून को स्विट्जरलैंड में ईरान से जौहरी प्रोग्राम और पाबंदियों से मुतालिक बात होगी। यकीनी बनाएंगे कि इत्तेहादियों के मफादात के खिलाफ कोई फैसला ना हो। आबनाए हुर्मुज़ की सिक्योरिटी यकीनी बनाई जाएगी। ओमान ने भी कह दिया, आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाले जहाज़ों पर कोई टोल या ट्रांजिट फीस आयद नहीं की जाएगी। ओमानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा, बतौर साहिली रियासत ओमान आज़ादाना जहाज़रानी के फ़रोग़ के लिए पुरअज़्म है। पासदारान इनकलाब ने आबनाए हुर्मुज़ से जहाज़ों के गुजरने के लिए नया रास्ता मुकर्रर कर दिया। कहा, जहाज़ों पर लाजिम है कि वो चैनल 16 के जरिए और ईरानी फोर्सेस के साथ राब्ते में रहते हुए ही सफ़र करें। खबरदार किया, सिर्फ वही रास्ता महफूज है जिसका ऐलान ईरान ने किया है। ईरान से राब्ते के बगैर किसी दूसरे रास्ते का ऐलान नाकाबिले कबूल और ख़तरनाक होगा। खिलाफ वर्जी करने वाले जहाज़ों को कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। गुज़श्ता रोज़ ओमान ने भी ईरान की मदद से नया रास्ता खोलने का ऐलान किया था। We're disappointed with the UK, we're disappointed with Germany and France, we're disappointed with most of them. Spain is a horror show. Spain is terrible even from your standpoint. I mean, they don't want to pay anything. They think they're in for a free ride. Spain is... ईरान जंग में यूरोप ने हमारा साथ नहीं दिया। ईरान के मामले पर बरतानिया, जर्मनी, फ्रांस, स्पेन और इटली से मायूस हूँ। यूक्रेन जंग ने दिफाई सनत पर गहरे असरात मुरतब किए। अमरीकी सदर ट्रंप ने नेटो सरबराह से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा, ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ में टोल न लेने की यकीन दहानी कराई है। हमें ईरान के पैसों की ज़रूरत नहीं। ईरान को मुंजमद असासों से फंड्स नहीं दिए। हम वाज़ेह बरतरी के साथ जीत रहे हैं। मुज़ाकरात में ईरान के साथ मामलात बहुत बेहतर अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं। बहुत कम इम्कान है ईरानी स्कूल पर हमारे मिसाइल गिरे हों।
امریکہ نے کبھی ایرانی قوم کے ساتھ اپنے رویے میں سچائی اور شفافیت کا مظاہرہ نہیں کیا۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے ایکس پر لکھا، ایران نے بد اعتمادی کے باوجود نیک نیتی سے سفارتی عمل میں حصہ لیا اور مسلط کردہ جنگ کے خاتمے سے متعلق مفاہمتی یادداشت پر دستخط کیے۔ ایرانی عوام جانتے ہیں دشمن کی دشمنی محض ایک معاہدے پر دستخط سے ختم نہیں ہوتی۔ امریکہ جنگ کے خاتمے سے متعلق مفاہمت پر متضاد بیانات دے رہا ہے۔ امریکہ کو ایم او یو کے واضح متن کے منافی تشریحات سے گریز کرتے ہوئے اپنی ذمہ داریوں اور وعدوں کو پورا کرنا چاہیے۔ ہماری مسلح افواج نے دشمن کے خواب چکنا چور کر دیے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا تہران میں تقریب سے خطاب، کہا دشمن سمجھتا تھا ایران کی موجودہ رجیم کو 3 دن کے اندر ختم کر کے اپنے پراکسیز کو انسٹال کر سکتا ہے، مگر ایرانی افواج نے امریکہ اور اسرائیلی حملوں کا اس طرح جواب دیا جو کسی نے سوچا بھی نہ تھا۔ ایران اب طاقتور اور باوقار قوم کے طور پر پہچانا جاتا ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے کانگریس سے $87 ارب جاری کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ وائٹ ہاؤس کا اسپیکر مائک جانسن کو خط لکھا، فنڈ کا زیادہ تر حصہ آپریشن ایپک فیوری سے متعلق ہنگامی ضروریات کو پورا کرے گا۔ اس فنڈنگ میں سے $67 ارب محکمہ دفاع کے لیے ہے، جس میں $21 ارب اسلحہ اور گولہ بارود، $17.3 ارب آپریشنل اخراجات اور $12 ارب خفیہ پروگراموں کے لیے رکھے گئے۔ فنڈز میں مشرق وسطی میں امریکی سفارت خانوں کی سیکیورٹی بڑھانے کے لیے $30 کروڑ بھی شامل، جنہیں ایران کے حملوں سے نقصان پہنچا۔ مشرق وسطی میں جنگ بندی اور آبنائے ہرمز سے سپلائی بہتر ہونے کے بعد بین الاقوامی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتوں میں مزید کمی۔ لنڈن برانٹ 1.71% کمی کے ساتھ $72.47 فی بیرل پر آ گیا۔ امریکی ویسٹ ٹیکساس 1.47% کم ہو کر $69.30 فی بیرل پر ٹریڈ کر رہا ہے۔ رائٹرز کے مطابق خام تیل کی قیمتیں امریکہ ایران جنگ سے پہلے کی سطح پر آ گئی۔ آئل کمپنیوں کو پرانا سٹاک ان کے پاس تھا تو اس کی وجہ سے ان کو کچھ فائدہ ہوا۔ اب جب دوبارہ تیل اپنی جگہ پہ آ رہا ہے تو اس میں جو انہیں پہلے تھوڑا پروفٹ ہوا تھا، اس پروفٹ میں سے جو ہے وہ حصہ واپس بھی ادا کرنا ہوگا۔ واویلا ہو رہا ہے کہ جی اتنے 100 ارب ہمیں جو ہے وہ خسارہ ہو جائے گا، یہ بات بھی درست نہیں ہے۔ پیٹرول اور ڈیزل سستا ہوا تو آئل مارکیٹنگ کمپنیوں نے رونا دھونا شروع کر دیا۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے واویلا کیا جا رہا ہے کہ ہمیں خسارہ ہو جائے گا، یہ بات درست نہیں۔ بحران پیدا کیا گیا تو سختی سے نمٹیں گے۔ پیٹرولیم کمپنیوں کو جو فائدہ ہوا اس میں سے اب تھوڑا واپس بھی کرنا ہوگا۔ زیادہ بوجھ پڑا تو حکومت کمپنیوں کا بھی خیال کرے گی۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں مزید نیچے آئیں گی۔ پاکستان کے خلاف دہشت گردی میں فتنہ خوارج کو افغان طالبان رجیم کی سرپرستی حاصل۔ افغانستان میں برطانیہ کے خصوصی نمائندے کا افغان ٹی وی کو انٹرویو، کہا فتنہ خوارج دہشت گرد گروہ ہے، اسے افغانستان سے حمایت مل رہی ہے۔ افغانستان میں فتنہ خوارج کے تربیتی کیمپس ہیں، ہتھیار اور مالی مدد کی جا رہی ہے۔ پاکستان میں آپریشن سے بچنے والے دہشت گردوں کے لیے افغانستان محفوظ پناہ گاہ ہے۔ کابل اور قندھار میں طالبان رجیم کو فیصلہ کن اقدامات کرنا ہوں گے۔ ملک کے مختلف شہروں میں 9 محرم الحرام کے جلوس۔ کراچی میں 9 محرم کا مرکزی جلوس نشتر پارک سے برآمد ہوا، روایتی راستوں پر رواں دوا۔ اسلام آباد میں امام بارگاہ اسنا عشری G62 اور لاہور میں پانڈو اسٹریٹ سے برآمد ہونے والا جلوس مقررہ راستوں پر گامزن۔ پشاور میں 9 محرم کا مرکزی جلوس امام بارگاہ حسینیہ ہال سے برآمد ہوا۔ ملک بھر میں محرم الحرام کے جلوسوں کے لیے سیکیورٹی کے سخت انتظامات۔ شہدائے کربلا کی یاد میں ایران سمیت کئی ملکوں میں مجالس کا اہتمام، جلوس نکالے گئے۔ ایران کے شہروں تہران، اردبیل، کرج، یزد اور زنجان میں جلوس۔
आज़ादारों ने नोहा ख्वानी की। न्यूयॉर्क में भी जुलूस निकाला गया। मैनचेस्टर में शहदाए करबला को खिराज अकीदत पेश करने के लिए मजलिस का एहतमाम। बहरीन और रूस के जनूबी इलाके में भी जुलूस निकाले गए। बिलावल साहब को लगता है कि गुस्सा किसी और बात का था। इस तरीके से बल्दियाती इंतखाबात और ख्वाजा आसिफ साहब को आड़े हाथों लिया। ज़्यादा अच्छा होता है कि इत्तेहादी आपस में बंद कमरे में बैठकर बात करें। क्या कराची में बल्दियाती निज़ाम जो है ऐसा इफेक्टिव निज़ाम है जिसने कराची को तरक्की दे दी हो? बिलावल भुट्टो ने किसी और बात का गुस्सा कौमी असम्बली में निकाला। मुअव्विन खुसूसी हुज़ैफा रहमान कहते हैं इत्तेहादियों को ऐसे मामलात पर बंद कमरे में बात करनी चाहिए। क्या कराची के बल्दियाती निज़ाम ने शहर को तरक्की दिलवा दी? ऐसा बल्दियाती निज़ाम लाने से बेहतर है ना लाया जाए। बिलावल जज्बात में बातें कर जाते हैं, फैसले आसिफ जरदारी करते हैं। नून लीग के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक का कहना है बात बल्दियाती इंतखाबात की हो तो बिलावल भुट्टो का मुतालबा दुरुस्त है। लाहौर और इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात जल्द से जल्द होने चाहिए, लेकिन कराची के गुज़श्ता बल्दियाती इंतखाबात की तर्ज पर इलेक्शन कराने से ना कराना बेहतर होगा। अगर कोई तफसीलात जानना चाहे तो हाफिज नईमुर रहमान या खालिद मकबूल सिद्दीकी से पूछ ले। बैनुल-अक़वामी मार्केट में सोने की कीमतों में मजीद कमी। फी आउंस सोने की कीमत अक्टूबर 2025 की सतह पर आ गई। बैनुल-अक़वामी मार्केट में फी आउंस सोना $4000 की सतह से नीचे आ गया। 3994 पर ट्रेड कर रहा है।